हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल काकुली डिजाइनार और आज मैं देखुवाम आपनाक कलार थका एनेकुवा रेडिमेड ब्लाउजबोरत सिलाई एकेबारे हालका सिलाई दिया थाके। तो मैं आज आपनाक देखुवाम जे कलारटो केनेके आमी काटी राउंड नेक बनाबो पारिम एटू मैं देखुवाम आपनाक। तो एकेबारे भय करिब लगा कथा नाई कारण कोनोबाई रेडिमेड ब्लाउज आनी पिने कलारटो नेकटो आमार राउंड नेक बनाबो बिचारे। तो केनेके बनाबो पारिम एटू देखुवाम। तो प्रथमते आमार शोल्डारटो भालदरे मिलाबो लागिब दुटा शोल्डार मिलाई जेहेतु एटू आमार रेडिमेड ब्लाउज हय एटू रेडी करा आछे सिलाई करा आछे आमार सिलाई करि थका अवस्थाते आमार अकल नेकटो आमार ठीक करिब लागे हेइ कारणे एनेके शोल्डारटो दुटा शोल्डार एकेलगे मिलाई मैं अनलि बैक पार्टटोत प्रथमते नेकटो काटिंग करि लम। तो चाওক आपुनि कम बेसि आछे इयाते कलारटो कारण एटू रेडिमेड हय रेडिमेडत एनेकुवाई हय भालदरे सिलाई आरो भालदरे हेरि करा नाथाके। तो चाওক प्रथमते नेकर वेइटटो आमार डाঙर करिब नालागिब लेन्थটো आमी जिमान लब बिचारो सिमान लब पारिम। तो मैं इयाते बेसि लेन्थ लोआ नाई अलप खाली पिछफाले अलप खाली एनेके राउंड शेप दी एनेके काटिंग करि दिसु आरो शोल्डारर पिने एकेबारे बराई काटिब नालागे शोल्डारर पिने जेनेकुवा आछे ताते गई आमार स्टप करिब लागिब आरो चाওক मैं एनेके पिछफालटो काटि दिसु। एतिया आगफालर नेकटोत जे अलप कलारटो आछे हेइखिनि काटि दिम हेइखिनि एनेके काटि पेलाई दिसु। चाওক धुनियाके काटिब आरो शोल्डारर पिने एकदम माने जितु आमार कलार जत एंड होइसे तते आमार काटिब लागिब बेसिके काटिले आमार आको जेतिया आमी राउंड नेकटो बनाओ बाढ़ी যাব बहुत। तो एतिया शोल्डारटो मैं आको जॉइन करि लम कारण हालका सिलाई दिया थाके आरो एनेके मैं पाइपिंग लगाम। तो पाइपिंग लगवार कारणे एनेके आमार ओरेप कापोर काटि लब लागिब ओरेबत काटिब लागिब कापोरटो एनेके तिरछाকৈ काटिब लागिब। तो चाওক मैं देखुवार दरे आपुनिও करि लब आरो एटुत मैं पाइपिंग बनाई लगाई दिम आरो এই पट्टीबिलाकत आमी गला नेकर जी आमार नेक सिलाई करार कारणे जितु पट्टी व्यवहार करी हेइटुओ आमी इयाते एइखिनिते व्यवहार करिब पारिम। तो प्रथमते पट्टीबिलाक मैं जॉइन करि लैसु प्रत्येकटो पट्टी जॉइन करार पिছত एनेके आमी दुटा भागत भाग करि लब लागिब कापोरखिनि आरो एनेके जॉइनटो लगाब लागिब दुटाय एनेके बेकाके राखि जॉइनटो लगाब लागिब। मैं देखुवार दरे सेम आपुनिও एनेके करि लब। तो सब केटा पट्टी मैं एकेलगे जॉइन लगाई लम। तो एनेकुवा सूता लागिब पाइपिंगर सूता एइबिलाक मार्केटत आपुनि पाइ जाब। तो सूताटो एनेके लगाई मैं पाइपिंगटो लगाई दि आछु। चाওক मैं धुनियाके पाइपिंगटो बनाई लई आछु आरो एतिया बनवा হৈ যোৱাৰ পিছত এই সাইডৰ কাপোৰখিনিও ধুনিয়াকে মই ফোল্ড লগাই লিম যাতে মোৰ বৰ ফিনিশিং আহে কামটোত। তো পাইপিংটো যাতে মোৰ ধুনিয়াকে আহে সেই কাৰণে আৰু সব সময় কামবিলাক কৰাৰ সময়ত লক্ষ্য ৰাখিব লাগে যে আমি কেনেকে কৰিলে কামটো ফিনিশিঙৰ সহায়ত আহিব। তো মই শোল্ডাৰটো প্ৰথমতে জয়েন কৰি লৈছো কাৰণ এইটো বৰ হালকা সিলাই দিয়া থাকে সেই কাৰণে শোল্ডাৰটো খুলি গৈছে মোৰ সিলাইটো খুলি আহিছে। তো শোল্ডাৰটো জয়েন হোৱাৰ পিছত এতিয়া চাওক আপুনি পাইপিংটো এনেকে লগাই দিব মই বনোৱা পাইপিংটো এনেকে এটা লাহে অলপখিনি ফোল্ড লগাই ইয়াতে অলপ হাফ ইঞ্চ মান দূৰত্বত এনেকে ৰাখিম আৰু সিলাইটো লগাই দি থাকিম এনেকে ৰাখি সিলাইটো লগাই দিব লাগিব। আৰু এটা বস্তু ধ্যান ৰাখিব যে পাইপিংটো যে লগাম আমি প্ৰথমতে ৰাইট সাইডত লগাব লাগিব কাৰণ যেতিয়া আমি টাৰ্ন কৰিম পাইপিংটো তেতিয়া আমাৰ ৰং সাইডত এটো পৰি যাব আৰু অলপ যেনেকুৱা আমাৰ পাইপিং বিলাক দেখা পাও হেতু ৰাইট সাইডত দেখা যাব সেই কাৰণে ওপৰত আমাৰ ৰাইট সাইডতে ৰাখি এনেকে পাইপিংটো লগাব লাগিব। চাওক সিলাইটো শেষ আৰু এতিয়া মই এক্সট্ৰা পাইপিংখিনি কাটি দিম আৰু
অলপ যিখিনি এক্সট্ৰা থাকে সেইখিনি ভিতৰত সোমাই আৰু এবাৰ চিলাই লগাই দিম। তো চিলাইটো লগোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ৰং সাইডৰ ফালে পাইপিংটো টাৰ্ন কৰি ইয়াতে আৰু এবাৰ চিলাই লগাই দিম। তো চাওক ইয়াতে এটা কথা চাওক ফ্ৰেন্ডছ, তো যদিহে আপুনি পাইপিংবিলাক অৰে পট্টিত কাটে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ পাইপিংটো মই টাৰ্ন লগাই যে এনেকৈ চিলাইটো লগাই দি আছোঁ, তেতিয়া একেবাৰে বৰ ধুনীয়া ফিনিচিঙৰ সহায়ত আহিব চিলাইটো আৰু ক'তো কোনো স্ক্ৰেচ নপৰিব। আৰু যেহেতু ৰাউণ্ড নেক হয় আমাৰ, তো একেবাৰে জৰুৰী এইটো হয় যে আমাৰ ওৰেবতে কাটিব লাগিব পট্টিবিলাক। আমি যদি পাইপিঙো লগাওঁ বা আমি নেকৰ কাৰণে পট্টি লগাই আছোঁ যে আমি নেকটো ফিনিচিঙত চিলাই কৰিম, তো আমাৰ পট্টিটো এইটো জৰুৰী যে ওৰেবতে কাটিব লাগিব। এইটো আপুনি লক্ষ্য ৰাখিব, এইটো মনত ৰাখিব। আৰু চাওক কিমান ধুনীয়া আহিছে ফিনিচিংটো আমাৰ। আৰু আপোনাক ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব, আৰু লগতে যদি চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটোক মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু নেক্সটত যদি আপুনি কিবা বেলেগ শিকিব বিচাৰে তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব, মই আপোনাক দেখুৱাই দিম। তো ধন্যবাদ, বাই বাই।